बेबी आज वर्ष का बर्थडे थिला फर्स्ट बर्थडे एक प्रकार गिफ्ट मिलछि एटा गोटे मिलछि टेडी एटा गोटे मिलछि ड्रेस टेडी तारो जैकेट एटा पैंट एटा गोटे मिलछि बेबी रॉकर हला ए साइड को रखछि सब ड्रेस खोली खोली देखा एटा गोटे ड्रेस देखा डेनिम ड्रेस टे पिंक एटा गोटे पिंक कलर फ्रॉक टे सुंदर हिची चिकन करी काम होछि एटा गोटे विंटर वेयर अच्छी आरे ड्रेस अच्छी विंटर वेयर टाइप सुंदर कलर टीची तार विंटर वेयर रो सो बुटीज अच्छी बुटीज एटा गोटे फ्रॉक एटा गोटे फ्रॉक मिलची एटा गोटे पफ जैकेट टे ब्लैक कलर बढ़िया एटा टेडी मिलची एटा को देखिए आज आम बेबी अधा फोटो शूट बढ़िया टेडीटा रंगीन रंगीन एटा बाघ नुहे एटा बियर एटा मो बेबी एटा को बाघ भाबुची से एटा बाघ भलिया आको देखिए हाँ और गिफ्ट चली फंक्शन सरला गिफ्ट किंतु आसी चलची हंसटा काटि एटा बेबी भी आसीगला ता खेलना अनबॉक्सिंग हबो बेबी ता ए बेबी ए देख तोर गोरुडो ना तो से ठिया बता पाद हेटा कुकुडा न कुकुडाटा मु गोरुडो को देनी बेबी लो बेबी एटा कुकुडाटे सुदु बैटरी अछि की ऑस्ट्रेलिया में जा भांगी दे अब परे परे आओ अलगा अनबॉक्सिंग करो एटा देखु दा ना ए एटा ड्रेस मिलची भलो इच्छा ड्रेस टी खुलुनी पांडा वाला भलो पांडा वाला सेटा टी खुलिलुनी अच्छा ड्रेसटा खुलुची एटा ओडे डंगरी वाओ टी-शर्ट जंपसूट में रंपर कर अच्छा सब जो पैसा वाला खा मुड़ा ए बैग रे आवरी भी अन्य बैग रछि पैसा वाला खा सब काढी के मुड़ जा रहू आवरी बाहरी एटा ओडे विंटर कोट से हुडी लिटिल बॉय भूल ले बॉय वाला नहीं आसुंती किछि नहीं मैं भी पिंदी पका एटा पैंट बेबी हमर खराब मानेनी हां हेलो खोल हां कहले कोन आइलो किछु माने मस्त जाने तो एटा रे मिलची खाने बेबी मामा को तो एटा खेल ए रंखोला सहित खेलती होला पछरे खुलिया दाइते एटा कोन लगे कौन देखिया क्रिकेट बैट यस बाहर देखिया ब्लैची माने एंती टाइप रो डीआईवाई वाला गेम ए कोन गेम टाइप रो अछि अच्छा एटा बेबी रो बेबी हाउस हां ए डॉल हाउस टाइप रो टेंट हाउस की डॉल हाउस हां ए बेबी रे डॉल हाउस ही गल्ला लोक ने ताले क्रिएटिव आइडियाज लगेछन एटा जे देछि बहुत दामी का गिफ्ट देछि एटा 2000 एटा ऑनलाइन ऑर्डर भी करछि से टाइम आउ टेक करे टाइम आउ क्रिएटिविटी लगेछि दबा हां एटा भलो एटा 3000 टका एटा करछि 3000 दामी देबी का 2000 स्टार्ट से माने क्रिएटिविटी लगेछि एटा ड्रेस एटा पैंट एटा फ्रॉक ये लेखे जे देखुनो तांका किछि लेखा हैनी कोड रे किछि लेखा है सब किनी के आनछंती देछंती पूरा डायरेक्ट खोड़ रे गिफ्ट पैक भी से ये भी बिल भी ता भितरे अछि बिल का नार अछि देखियो इला माल वो तो सब रखी दो सेंटी खोली का ए बेबी रे रेड ड्रेस ये बड़ा बेबी का आएगा छाड़ दो ଟିକେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ରେଟ୍ ହେଇଛି
ବ୍ଲାଡ୍ ରେଡ୍ ଆଉ ଜଣେ ପିଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତ ହେଇଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧରେ ଭଲ ଲାଗେ ବେବି ଯୋଉ କିଛି ପିନ୍ଧରେ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ବେବିର ପିଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏ ये कौन ये चले चले ଏ ନେ এই যে প্যাকিং করছেন না দেখতে ହଁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ପ୍ୟାକିଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିଦେଉଛି প্যাকিং টা না বল फ्रॉम पीयूष मिश्रा এটা ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଏ ୱାଓ ବେବି ୱାଓ ୱାଓ ବେବି ୱାଓ वाव এটা পুরো वाव হচ্ছে जस्ट ୱାଓ लाइक ବେବି बेटा बहुत सेम ड्रेस सुंदर के कॉटेज। बेटा ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ବି ଭିତରେ ବି ଅଛି ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଅଛି କଣ କଣ ନ ଲାଗେ ये बेबी तो पढ़ा से ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବେବି ଆମର ପାଠ ପଢିବ ଶାଢ଼ୀ ଚିରିବ कलर सेट साड़ी चिरी जीव कलर सेट ଏଇଟା ବି ये भी ଭଲ पाठ पढिबो कलर सेट है। कलर से सेट एमए हुसैन हो पूरा आर्टिस्ट आर्ट एप्स बे वो पूरा सेट दी पूरा जन सेट डॉम्स रो सेट बहुत बेबी है छोटो मत ना 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 मु आर्टिस्ट भी नहीं मैं कौन लेडी पाइजी हां अच्छा हम लोग के सेट स्पोर्ट्स दे स्टार है भी वाओ बेबी वाओ आर्टिस्ट हो गेले एटा ताको बेसी पसंद आसे बे मने से ए जे मूवी टा ना छिरा गुडी Sketch से pen. मूवी ना मने छिरा ସ୍କେଚ୍ ଇଏ କଲର୍ ସବୁ ମିଶି ମୁଁ ତ ଆଜି ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଖାଲି ଗଣା ଗୁଳ ଦେଇ ଦେଇଛି ନାହିଁ ଗଣା ତା ଭିତରେ वाओ ପରେ ଭାବ ଜାଣିଲି ତାର ତ ପୁରା ଏଇ କଲର୍ ଏଇଟା ଅଛି ବଢିଆ बढ़िया है जी बढ़िया प्रोटीज बेबी रो ଏଇ ସବୁ କଥା 3 ବର୍ଷ ଯାକେ ଦରକାର ନାହିଁ ये बेबी बारबी डॉल ओ माय गॉड ଏଟା କି ଦେଇଛି ବାରବି ଡଲ୍ ଦେଖା ଦେଖା ଡଲଟା ଦେଖା हैप्पी बर्थडे अंशिका ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି फ्रॉम बारबी डॉल रश्मिता सेनापति ने तो बारबी डॉल खरीदने का ना ना बाबू ना ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ଦେଇଛି ये ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି स्काई ବୋଉ ଆଲ ବୋଉ କେ ବୁକୁ ନା ନା ଏଟା କୁକୁଡ଼ାଟା ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ डायरेक्ट एई माने बापा को ଏଇ छाना ଦିଆ। दिए बे ଏବେ ଯେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ तू अभी ସେ ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇ ଗଲେ ସେ बुढ़ा ଗୋଟେ ड्रेस ଡ୍ରେସ୍ आनी के देला कान हो चली एटा मते कान आनी के देला ये बेबी रे आगे ते ड्रेस देखियो ठीक है ଏଇ देखो ए बाबा थोड़ा जीन्स तुम्हारा बेबी रे बेबी रे जीन्स आसीला ले माल के दीजिए ना गोपी पानी गई अच्छा बेबी रे जीन्स ले हॉट पैंट जीन्स हट पे देखी कितना दिन है एटा के लिए वाह ବେବି ଆମର ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବ ସର୍ଟସ୍ बड़ पुसाई में कम देख देख ଡ୍ରେସ୍ଟେ ହିଁ रेकॉर्ड करते हैं एवढा ହଁ टाकी की बहुत ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି କଲର वाह बढ़िया ड्रेस है, सुंदर ହେଇଛି तो बाहर में कुछ ड्रेसटा सुंदर ହେଇଛି ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ଦରକାର ବୋଉଡା 50 ଥର ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ମତେ 50 ଥର ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇନି ଖାଲି ଜରିଟେ ଏଇଟା ଟି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନ ଯାଇ ଟି କିଣିକି ସାର୍ଟଟା ଆଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଛି ଭଲ ବ୍ୟାଗରେ ଆସିଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବ୍ୟାଗଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବ୍ୟାଗଟା ସାଇଲେନ୍ସ ଦରକାର এই ফ্রকটা বড়িয়া ହେଇଛି ତା ସହିତ এই ପ୍ୟାଣ୍ଟ पर कप ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସହଜରେ ହୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଖାଲି ଇଏ ଯୋଉ ପଇସା ବାଲା ଖାନ ଏତିକି ଆଚ୍ଛା ହଁ ନେମ୍ ସହିତ ଅଛି ମାନେ କିଚେନ ସେଟ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଡ୍ରେସଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି ୱାଓ ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି କଣ ଇନ୍ସ୍ପାଇରିଂ ଇନ୍ସ୍ପାୟାରିଂ हां ଆଚ୍ଛା এটা কুকিং কিচেন সেট ଏଇ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ এইটা সে ইন্সপায়ারিং র প্যান্ট বড় ହେଇଛି कुलिनरी स्किल्स देखियो से କଇଁଚି ଅଛି ସେଇଠି এটা କଇଁଚି କିଛି ଅଛି এটা କିଛି ନା ଲେଖା ହେଇନି ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ରେ ଆସିଛି ଯଦି ଭିତରେ ଲେଖିଥିବେ ଦେଖିଆ ଭିତରେ କୋଉଟା ଲେଖିବେ ଜଣେ ବି କୌଶିକ ଭାଇ ଭିତରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି କାଗଜରେ ସେଟା କୌଶିକ କରିପାରିବ ଆଉ କେହି ୱାଓ ୱାଓ ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏତେ ଯାହାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବଡ ଡ୍ରେସ ବଢିଆ ହେଇଛି सब ड्रेस उडा बोल ତ ବେବିଟା ପରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ଜୁଏଲାରୀ ଗୁଡା
ଏଇଟା ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଜିନିଷ ହେଲା। ନା କହି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବେବି ତୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିଛି ରୂପା ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା କଣ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଲାଗିଛି ରଙ୍ଗ କେକ୍ ର ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିଛି ବୁଲେକି ଆଣି ଦବା ମାନେ ତୁ ନେଇ ଯାଏगा ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଛୁଟିଆ ତୁ ନେଇ ଯା तो रिटर्न गिफ्ट है ମୁଁ ଦେଇ ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ପାଉଁଜି କିଏ ଦେଇଛି ଏଟା ମା ତାଇ ଏଟା ତା ଜେଜେମା ପାଉଁଜି ଝୁମ୍ 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 पूरा ଝୁମ୍ झुम ଝୁମ୍ 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 ଏଇ ପାଉଁଜି ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଉଁଜି ଅନୁଆ ମାଇଁ ଏଇଟା ବି ଝୁମ୍ 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 ଆଇ କହିଛି ତୁ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ କରିବୁନି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚାଲିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଦେଇନାହିଁ झुमुरी चाहिए ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଁ ତ ନା ଝୁମୁରି ରହିଯିବ ନା ନା ଏଇଟା ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ବି ପକେଇଛି ଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକେଟ୍ ତା ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ना ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ତାକୁ ମିଳିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ଲକେଟ୍ ଦେଖା ହେଲା ନା ଗଣେଶ ଲକେଟ୍ଟା देखा तो देखा ସେଟା ସାହୁ ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଆଙ୍କଲେଟ୍ କରିକି ବି ପିନ୍ଧି ହବ मोर ଏଇଟା जन फ्रेंड ଆଙ୍କଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଙ୍କଲେଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଛି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏଇଟା କି ବହୁତ ବାପାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି କାଗଜରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆ ବାପାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ବାପାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଧରିଛି ହଁ ହଁ ସେ ଆମ ହାତରୁ ନେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ଚନ୍ଦିନି ସେଟା ଦେଖେଇବି ନା ଏଇଟାରେ ଏଇଟା ତାର ଜଣେ ଉପମା ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ୟେଲୋ ପଡ଼ିଛି ରହି ରହି ହଁ ଛାଡ଼ ତା ଏଟା ଟିକେ କାଟିଦେ ତ ଏଇଟା ତା ହାରଟା ଟିକେ କାଟିଦେ ତ ଦେଖା ତ ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ହାଁ ଦେଖିନି କୋଉ ରୂପା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ବେବିର ଖୋଲିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଆ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ମାମୁଁ ଦେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମାମୁଁ ଦେଇଛି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରକ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଏଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଇଲା ଏଟା ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ମିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିବା ଏ ଗୋଟେ ରୂପାର ବଳା ବଢିଆ ହେଇଛି କାର୍ଟୁନ ଦେଖାଉଛି ନା କାର୍ଟୁନଟା ଇଏ ବଢିଆ ହେଇଛି ବେବିର ଏଟା ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ପାଉଁଜିଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଖାଲି ପାଉଁଜି ମନେ ପାଉଁଜିଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରୂପା ପାଉଁଜି